अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज जो हमारा लेसन है लेसन नंबर 8, उसका टाइटल है द गुलिस्तान ऑफ सादी। शेख सादी जो थे ईरान के एक बहुत बड़े स्टोरी टेलर थे और जब भी वो कोई बात बताते या कोई कहानी सुनाते उसके अंदर कोई ना कोई इखलाकी सबक लाजमी होता था। और इनकी जो गुलिस्तान है, जो इनकी तख्लीक, इनका मास्टर पीस है, इनकी बुक बहुत सी ज़ुबानों में तर्जमा भी की गई। और गुलिस्तान सादी की एक ऐसी किताब है जो कि बाइबल भी समझी जाती है, यानी इल्हामी किताब के तौर पे भी कई कई मुल्कों में ये पढ़ाई जाती है। और इनकी इस किताब के अंदर आपको एक हल्का सा जो ये लेसन के अंदर हल्का सा एक तारुफ करवाया गया है। उनकी 3 कहानियाँ इस लेसन में डाली हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन करवा के ये शुरू करूँगा। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन बहुत अहम है। ठीक है, यानी 15 नंबर की ट्रांसलेशन इसमें से कई दफ़ा आई हुई है। जो गुलिस्तान है सादी की जो किताब है, इसके अंदर बहुत सी हकायत उर्दू का लफ्ज़ है जिसको आप मोरल स्टोरी बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सी स्टोरीज पढ़ी हैं। अगर ज़िंदगी में कभी आपको मौका मिले तो आप इस तख्लीक को लाजमी पढ़िएगा। अब हम शुरू करते हैं आज इस लेसन को पढ़ना और चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। 8वां लेसन है जी, गुलिस्तान ऑफ सादी। शेख सादी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे। ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस, आप तमाम कौमों से मुखातिब होते। एंड इज परपेचुअली मॉडर्न, परपेचुअली कहते हैं हमेशा, दायमी, फॉर एवर। मॉडर्न जदीद थे। एमरसन भी एक बहुत बड़ा राइटर हुआ है। ही थॉट ऑफ गुलिस्तान, वो गुलिस्तान के मुतल्लिक सोचता था एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की इल्हामी किताबों में से एक। फॉर ही फाउंड इन इट, कि उसने इसमें पाया द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मॉरल लॉ, इखलाकी कानून की आलमगीरियत। यूनिवर्सैलिटी पहले समझ लें होता क्या है। जो चीज़ किसी भी सदी में लिखी गई हो लेकिन वो आज भी जदीद और मॉडर्न हो, आज भी वो कारआमद हो, उसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं, फॉर एवर रहने वाली। ठीक है जी, इसका ज़रा तर्जुमा सुन लें। शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे। एमरसन ने कहा कि वो दुनिया की तमाम कौमों से मुखातिब होते। इनका कलाम दायमी तौर पर जदीद है। वो गुलिस्तान को दुनिया की मुक़द्दस तरीन किताबों में से एक समझता था क्योंकि वो इसमें इखलाकी कवानीन की आलमगीरियत पाता था। The Gulistan, translated in Latin and English, became love for the people. गुलिस्तान लातीनी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जमा की गई जो लोगों की मुहब्बत बनी, जिसने लोगों की मुहब्बत पाई। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, ये जानने में दिलचस्पी है, दैट इंग्लिश स्कॉलर्स के अंग्रेज़ मुफक्कर यूज्ड सादीज ट्रांसलेटेड पैराबल्स, कि वो सादी की मुतरजम हकायात इस्तेमाल करते इन देयर डिवाइन बुक्स, अपनी इल्हामी किताबों में, टिल इट वॉज डिस्कवर्ड, जब तक ये दरियाफ्त हुई थी, टू बी इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ लैटिन वर्जन ऑफ पर्शियन ओरिजिन। इसको पहले ना समझ लें, फिर इसकी ट्रांसलेशन देखिएगा। असल में जो अंग्रेज जो ट्रांसलेशंस करते थे ना, वो लैटिन के वर्जन की ट्रांसलेशन करते थे, और लैटिन जो थी वो ऑलरेडी ट्रांसलेशन थी किसकी? पर्शियन की। ठीक है कि नहीं? तो ये समझ लें। कहते हैं इस बात पर गौर करना दिलचस्पी से खाली नहीं कि अंग्रेज़ आलमों ने सादी की मुतरजम हकायात को अपनी मुक़द्दस किताबों में इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि पता चला कि ये तो फ़ारसी की असल लातीनी शक्ल का तर्जमा थी। ठीक है बेटे। एडवर्ड आर्नल्ड हैज़ एप्टली क्लियरली डिस्क्राइब, बयान किया, गुलिस्तान इन कलनरी टर्म्स, बावर्ची खाने की इस्तिलाहात में, एज बतौर एन इंटेलेक्चुअल पुलाव, एक
ذہانت کا پلاؤ، a literary curry، ادبی سالن، a kebab of versatile genius. یہ سارے باورچی خانے کی اصطلاحات ہیں. ورسٹائل جینیس کہتے ہیں ایک ہمہ گیر ذہانت. اس نے کہا ہے ایڈورڈ آرلن نے واضح طور پر گلستان کو باورچی خانے کی اصطلاحات میں بیان کیا: ایک ذہانت کا پلاؤ، ایک ادبی سالن، یا عالمگیر ذہانت کا کباب. The readers are sure to enjoy. مطالعہ کرنے والے یقیناً لطف اٹھائیں گے these parables ان حکایات کا as food for thought خوراک ذہن کی خوراک کے طور پر. Once a king and a Persian slave. اب یہ پہلی کہانی شروع ہو گئی ہے. ایک مرتبہ بادشاہ اور ایرانی غلام were sailing سفر کر رہے تھے in the same boat ایک ہی کشتی میں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اور ایرانی غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے. The slave had never been at a sea. غلام کبھی بھی دریا کے سفر پر نہیں گیا تھا. And experienced any calamity. اور کبھی کسی آفت کا سامنا نہیں کیا. After some time the boat was hit by a storm. کچھ وقت کے بعد کشتی کا طوفان سے سامنا ہوا. And started tossing. اور ہچکولے کھانے لگی. It was very inconvenient for all the passengers. یہ تمام مسافروں کے لیے غیر سہل تھا. انکنوینئنٹ بے چینی یا غیر سہل. All remained quiet. تمام خاموش رہے except the slave who in fear of being drowned. ماں سوائے غلام کے جو ڈوبے جانے کے خطرے سے began to cry چلانے لگا and tremble اور کپکپانے لگا. And created inconvenience for the others. اور دوسروں کے لیے بھی بے چینی پیدا کی. The others tried to pacify him by kindness and affection. دوسروں نے اس کی مہربانی اور محبت سے تسلی دینے کی کوشش کی. But he did not hear to anybody. لیکن اس نے کسی کی نہ سنی. When uneasiness lasted longer. جب بے چینی بہت بڑھ گئی. The king also became displeased. بادشاہ بھی ناخوش ہو گیا. In the boat کشتی میں there happened to be a sergeant. کشتی پر ایک دروگا بھی تھا. Who said جس نے کہا with your permission may I quieten him. آپ کی اجازت سے میں اسے خاموش کروا دوں. It will be a great favor. یہ بہت مہربانی ہوگی بہت احسان ہوگا. The king said. بادشاہ نے کہا. The sergeant ordered the slave to be thrown into water. دروگا نے غلام کو پانی میں پھینکنے کی احکامات جاری کیے. So that تاکہ he could have experience تاکہ وہ تجربہ کر سکے the true danger of life زندگی کے اصل خطرے کا. The two passengers threw him. دو لوگوں نے اسے پھینک دیا. In the sea پانی میں and یا دریا میں سمندر میں. And when he was about to be drowned جب وہ ڈوبنے کے قریب تھا. They pulled him back. انہوں نے اسے واپس کھینچ لیا. To the boat کشتی پر. جب وہ ڈوبنے کے قریب تھا انہوں نے اسے کشتی پر واپس کھینچ لیا. And he clutched the stern with both the hands. پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے کشتی کو تھام لیا. A man does not realize the worth of safety. ایک آدمی تحفظ کا احساس نہیں کر سکتا from the misfortune جب تک مصیبت کا مزہ نہ چکھ لے. Until he had tasted it جب تک وہ اسے چکھ نہ لے. انسان کو مصیبت سے تحفظ کی قدر و قیمت کا احساس اس وقت نہیں ہوتا جب تک وہ اس کا مزہ نہ چکھ لے. It is related یہ بیان کیا جاتا ہے that while اچھا یہ اب دوسری حکایت ہے. یہاں سے آگے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم چلیں گے. اب جو ہے بیٹے آپ اس کو تیار کیجئے گا. اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.